U posudu koju ćemo mesiti sipamo 400 ml mlake vode. Dodamo 1 kašičicu soli pa promešamo. Kada se sol otopi, dodamo 650 g mekog brašna i 10 g praška za pecivo. Prvo varečom sve mešamo, a zatim mesimo testo. Morate testo dobro da izradite. Vreme mešanja je nekih 5-6 minuta. Ukoliko imate onaj samostojeći mikser, slobodno mesite nekoliko minuta u njemu. Kao što možete da vidite, testo je fino mekano i nije nam više trebalo brašna. Sad kad je testo fino umešano, ovako oblikujemo jedan valjak. Valjak ćemo preseći na 8 delova. Svaki ovaj deo oblikujemo u lopticu. Pošto od testa napravimo loptice, svaku pospemo sa malo brašna. Uzimamo jednu po jednu lopticu i zatim je oklagijom razlačimo na prečnik od oko 20 cm. Pospemo sto ovako sa strane, pa stavimo prvi deo testa. Razvući ćemo svih 8 kuglica, ne morate nešto specijalno da vodite računa da sad bude precizan krug. Ako se neka malo iskrivi, sve to u redu. Uzmemo jedan plitki tanjir, pospemo ga brašnom, a zatim stavimo prvi deo testa. Na testo premažemo otopljeni maslac. Ukupno nam treba 200 g maslaca. Možete da koristite i margarin. Lepo ga rasporedite. Preko ćemo staviti drugi deo testa i opet ćemo premazati maslac. Treći deo i opet maslac. I tako sve do kraja. I stavljamo i poslednji deo testa. A onda uzimamo jednu čistu kesu, pa ćemo ovo sve staviti u kesu i nosimo u frižider na sat vremena. Posle sat vremena ovo testo izvadimo iz zamrzivača, a ovako ispred sebe stavimo tepsiju u kojoj ćemo peći da znamo na koju širinu da razvlačimo testo. I sad ćemo testo razvlačiti u pravogaonik. Testo kada razvlačite, obavezno ga prevrćite da bi se svi ovi listovi ravnomerno raširili. Ovako treba da vam testo izgleda kada ga razvučete. A sad ćemo da izmerimo i dimenzije. Znači 60 x 40. I sad ovo testo sečemo na 4 dela. Nadev možete da stavite koji god želite. Ja sam izabrala feta sir, zato što se on odlično pokazao pri pečenju. Svaki ovaj deo sada uvijam. Kada uvijete, prenosite u pleh. Druga 2 dela testa punit ću drugačijim nadevom i to kombinacijom paradajza i šunke sa sirom. I opet uvijamo sve zajedno. Pošto poslažemo pleh, uzmemo ovako neki sekač ili nož koji provučemo kroz brašno, pa isečemo na veličinu koju mi želimo.
Ako krene da vam se lepi, opet provucite kroz brašno. Umutimo jedno žumance sa jednom kašikom mleka i ovo naše fino lisnato pecivo premažemo. Za kraj sve možete posuti sa malo semenki po želji. Uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni i čim se zagreje nosite pecivo da se peče. Pecivo se ispeklo, vreme pečenja je 20 minuta.